Bebe, anong oras na? Ayan o. 10. 10 sakto na. Papasok ka pa. Liligo ka pa. Nanonood ka pa naan. Tara na, ligo na muna tayo. Yan na. Graduate pagdating sa school. Ako mag-atid sa'yo. Wala si mama, mamaya pa yun. Tubig, papasok sa school, dalahan, maputo yun. Tubig. Okay. Uli, bumo. Oh, pati YouTube, Yo. Okay. Let me tell you about Circle. The best part about Circle is these flavor cartridges. Yay! Nandito na kami. Okay. Awak, bebe. Awak yung bag. Wait lang.
lagi mo pinupuno yan, bebe. Oh, very good. Very good. Very good yung sinuta. Oh, palis. Wala pa magklase mo. Yan, sulat, wait. Oo. Konti pa lang kayo. 8, 9, 10. Oo. Wala pa. Wala pa. Yan. Sulat. Wala ba na pangalan pero mabilis yan sila pili. Okay, very good. Bilis yan, sila pili. Huwag kayo maglalaro pag magagalit si teacher. Magalit, oh. Jul. Yeah.